better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be hard, listen to... Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel guys. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu ya diberikan umur panjang dan rezeki yang melimpah. Oke, di video kali ini gua mau kurson knalpot yang bacot parah cuy. Dan ini terus terang ya, buat atasannya enak banget, cuman bawahannya masih perlu penyesuaian gua kayaknya. Dan di sini gua gak bakal banyak ngomong, jadi ya seperti biasa dengerin suaranya aja ya. Cuman di sini gua gak tahu bakal gaspol, gak tahu enggak, kita lihat aja. Oke, enjoy cuy. Temen gue cuy. Jir, kalau atasannya bener-bener dapat banget cuy, atasannya enak banget. Tapi bawahannya agak kurang jadi harus RPM atas terus.
Anjir, pada diliatin, Cok. Tadi gue start di mana ya, lupa lagi ya. Gue pengen nyoba lagi, euy. Nah, itu baru gua start mulus tuh, kagak nyengkat. Kagak standing tadi, gua start nyobain standing anjay. Cuman gua telat ngoper tadi, euy. Oke cuy, di sini gua kagak terlalu gaspol ya, soalnya di sini udah agak ramai jalannya cuy. Gila, atasannya enak banget cuy. Cuman bawahannya anjir kurang.
Oke cuy lah, mungkin video pursannya sampai sini dulu aja ya. Terima kasih buat kalian yang nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Sorry juga kalau misalnya gua gak terlalu gaspol cuy, soalnya gua masih ngerasa-rasa ini buat pakai knalpot ini cuy, sama ya feeling guanya kurang dapet cuy buat hari ini, buat terlalu gaspol gitu. Jadi see you next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.